आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 जोरदार प्रस्तुति रे यात्राश्री विश्व दरबार। आगामी यात्रा वर्ष 2024-25 रे यात्रा मैदान को आसीबो हाई बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा सिंह बाहिनी 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंह बाहिनी। जय जगन्नाथ नमस्कार मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 16 तारिख शुक्रवार संतोषी माता कृपारु आजिर दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। आज ही जोगाजोग करंतु 6372 985456। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी कुदानगरी केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक मृत्यु परे मनीष रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना गुरु मिश्र संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघाज्योतिन लोकनाट्य। तृतीय अभिनय रजनी बड़पंतरी पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक निर्देशना लाला बीरेन राय संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी नंदपुर तिहिड़ी भद्रक। आजिर नाटक संज आसे नही नहीलो रचना लिली दास निर्देशना अश्रुमोचन महांती संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्र भुवन द्वितीय अभिनय रजनी संतरा कुजंग जगत सिंहपुर। आजिर नाटक गोटिए पुण्य गोटिए झील रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी तृतीय अभिनय रजनी मुतुणिया नाउगा जगत सिंहपुर। आजिर नाटक तू जेउठी मु सेठी रचना पपु ब्रह्म निर्देशना रंजन विश्वाल संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी महीधरपड़ा कटक। आजिर नाटक मझी दरिया कनकगुरी रचना निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट पंचम अभिनय रजनी उड़ाशुणी जाजपुर। आजिर नाटक सपन हाटरे मिलुनी बाट रचना जितेंद्र महापात्र निर्देशना किशोर खंडवाल संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी नियाल आली केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हाथ धरी बाट चालुथिबी रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत विकास शुक्ला। यात्रा स्वर्णमहल द्वितीय अभिनय रजनी सान मुंडली खेल पड़िया मुंडली कटक। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र संगीत एक अनुसार। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी चषापड़ा आठगड़ कटक। आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई रचना संतोष नारायण निर्देशना शारदा राणा संगीत पीतवास। यात्रा दुर्गा मंदिर द्वितीय अभिनय रजनी हाटकरदा छतिया जाजपुर। आजिर नाटक भूली गला परे भलरे अछि रचना निर्देशना हरबारिक संगीत मिहिर महांती। यात्रा आकाशगंगा चतुर्थ अभिनय रजनी राहाडिंगा जयपुर जगत सिंहपुर। आजिर नाटक तू कहबुना मु कहबी रचना इंजीनियर तुषारकांत निर्देशना विक्रम नायक नंदुसा। गौरी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी विजयनगर महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना विनोद राउत संगीत टीट अनुसार। यात्रा रंगमहल चतुर्थ अभिनय रजनी बाटीपड़ा पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक भूल तर भुगुछि मु रचना डॉक्टर दीपक जेना निर्देशना
ସତ୍ୟ ଜେନା ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ କାଙ୍କଡ଼ିଆ ଉସ୍ତପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ରଚନା ଅଜୟ ସହ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ପତରପୁର ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ସରିଗଲା ବାହାନଗାରେ। ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଦାଣ୍ଡହରିପୁର ସ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୋବି ନାମୁ ଅଧା ଅଧା। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାହାରିପୁର ଛେନାପଦୀ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଚରଦିଆ ମତୁ ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଳକାଠି ତରତରା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଅଣ୍ଡରେଇ ଅସୁରାଳି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ଚକା ଆଖି। ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ହରବାରିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ତପସ୍ୟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗୋପାଳପୁର ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ ଠକିଦେଲ ବନ୍ଧୁ ଠିକଣା ବେଳେ। ରଚନା ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଭିରାମ ସାହୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଟିଟନ ସା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଷୁମା 42 ମୌଜା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ଏଇଠି ତମେ କେଉଁଠି। ରଚନା ଦାମ ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ମହାପାତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।